नाज़रीन, कहा जाता है कि जब किसी बात या किसी काम से भागा जाए तो वो काम भी उतना ही उसका पीछा करता है, वो बात भी उसी शिद्दत से पूरी हो जाती है जैसे पीडीएम के साथ हुआ। 13 जमातों ने इत्तेहाद बनाकर गुज़श्ता 1.5 साल से पाकिस्तान का जो हाल बिगाड़ा, इसके लिए हमारे मुल्क को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। और ये बात भी सब जानते हैं कि जब जब इमरान खान को इनके मौक़िफ़ से हटाने की कोशिश की गई, पीडीएम समेत तमाम ताकतवर हलकों की पकड़ हुई है। कभी वो पकड़ अवामी सतह पर होती है तो कभी आलमी सतह पर। आज की वीडियो भी कुछ इसी नोयत की इत्तलात पर मुश्तमिल है। खबर देने वालों ने क्या कमाल की खबर दी है कि एक बार फिर कप्तान को एक ऐसे गैबी वसीले ने आ घेरा है जिसकी ख्वाहिश नून लीग करती है, और वो गैबी मदद मुल्क के अंदर से नहीं बल्कि बाहर से आई है। और इस गैबी मदद ने इमरान खान को रिहा करवाने के लिए सीधा GHQ का रुख किया है, जहां इस वसीले की पाक फौज के सरबराह से हंगामी मुलाकात हुई और इस मुलाकात में एक खास मुल्क का खास पैगाम पहुंचाया गया। और जहां इमरान खान के लिए आसानियां का दौर शुरू हुआ, वहीं नून लीग के लिए भी मुसीबतों और मुश्किलात का आगाज हो चुका है। इस सारे मंजरनामे के हवाले से जो सवाल आपसे शेयर करेंगे वो ये है कि किस गैबी मदद ने कप्तान को अडेला जेल निकलवाने के लिए बड़ा पैगाम पहुंचा दिया है। क्या ये पैगाम आर्मी चीफ तक पहुंचा है? इस पैगाम ने GHQ पर दबाव बढ़ाया है या नहीं? नून लीग ने इलेक्शन से कबल ही क्यों अहम तरीन मामलात में अपनी हार तस्लीम कर ली है? बड़ी खबरें आ गईं। नाज़रीन, इलेक्शन के मामले में पीडीएम का ऊंट किसी करवट बैठे या ना बैठे, लेकिन इमरान खान के मामले में ये टोला ऐसे यकजान होता है जैसा इमरान खान इनके लिए कोई देव है जो इनको सियासत से ही गायब कर देगा। और अगर देखा जाए तो इमरान खान सियासत में किसी देव से कम भी नहीं, क्योंकि जब से इनकी सियासत में एंट्री हुई है बाकी तमाम की लुटिया ही डूब गई। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल नून लीग की ही ले लीजिए, जो बड़े मियाँ को कप्तान के मुकाबले में खड़ा करने के लिए इतना जतन कर रही है। इतलात अब ये भी मौसूल हो रही हैं कि मुल्क की सियासत में ऐसा कुछ हुआ है जिसके डर से बड़े मियाँ ने वतन वापसी से राह फरार इख्तियार करने का इरादा कर लिया। और उधर एक गैबी वसीले यानी कतर के बादशाह ने इमरान खान की रिहाई के लिए अपना पैगाम डायरेक्ट GHQ पहुंचाया है, जहां आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस पैगाम को रिसीव किया और इस पर रद्द-ए-अमल भी दिया। अब वो रद्द-ए-अमल क्या है? आर्मी चीफ को कतर के बादशाह ने क्या पैगाम पहुंचाया? क्या नवाज शरीफ फिर से लंदन वापसी का इरादा तर्क करने वाले हैं? क्या इनका तैयारा पाकिस्तान लैंड कर सकेगा? अहम खबरों ने तहलका मचा दिया। नाज़रीन, इमरान खान से इक़्तिदार छीनकर इत्तेहादी टोले ने वाकई खान साहब को मज़ीद खतरनाक बना दिया है। खान साहब भी आए रोज इस टोले को कोई ना कोई ऐसा सरप्राइज देते रहते हैं जिससे इनके मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। कतर के बादशाह ने इमरान खान से मुतालिक आर्मी चीफ को क्या पैगाम भेजा, इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने जा रही है। ये जलसा साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वापसी पर इन्हें खुश आमदीद कहने के लिए होगा। इस जलसे के इंतजामात भी बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। नून लीग इस जलसे के हवाले से दावा कर रही है कि यहाँ पर 10 लाख अफराद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने आएंगे। सवाल यह है कि क्या 10 लाख लोग मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में समा सकेंगे? वी न्यूज से बात करते हुए मीनार पाकिस्तान इंतजामिया ने बताया कि मीनार पाकिस्तान की जगह का नाम ग्रेटर इकबाल पार्क रखा गया है। यह नाम शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला पंजाब थे उस वक्त रखा गया। ग्रेटर इकबाल पार्क का कुल रकबा इस वक्त 125 एकड़ के करीब है, जिसके अंदर पार्क, तफरीगाह, होटल्स भी बनाए गए। मुस्लिम लीग नून के 21 अक्टूबर की जलसागाह के लिए 10 से 11 एकड़ रकबा मुख्तस किया गया। इंतजामिया के मुताबिक 10 से 11 एकड़ रकबे पर 25 से 30 हजार कुर्सियों की गुंजाइश है। अगर लोग खड़े होकर भी जलसा देखें तो 35 से 40 हजार लोग इस रकबे में समा सकते हैं। इंतजामिया के मुताबिक इससे ज्यादा की जलसागाह के अंदर गुंजाइश ही नहीं है। नून लीग का दावा अपनी जगह, मगर जो जलसागाह की जगह है इसमें गुंजाइश इसी कदर है। वैसे तो लाहौर पाकिस्तान में सियासी गहमा गहमी का हमेशा से ही मरकज रहा है और सियासी जमातें यहाँ मुतहरिक रही हैं, लेकिन मीनार पाकिस्तान के इस मैदान को भरने का ख्याल शाज़ो नादर ही आया। अलबत्ता लाहौर का मोची दरवाज़ा और नासिर बाग ऐसे मकामात रहे हैं जो सियासी जमातों के लिए इससे भी महबूब रहे कि इन्हें भरना इतना बड़ा मसला नहीं था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने भी 1990 में एक दफ़ा मीनार पाकिस्तान पर जलसा किया था, जो काफ़ी अरसे तक याद रखा गया था। हालिया सियासी तारीख में इमरान खान के 2011 के जलसे ने एक दफ़ा फिर मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड को भरने की सियासी हैसियत को उजागर कर दिया था। तहरीक इंसाफ के इस जलसे ने एक दफ़ा फिर मुल्क की सियासत को बदल कर रख दिया।
جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو بہت پذیرائی ملی اور عمران خان 2018 میں وزیر اعظم پاکستان بننے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد 2020 میں پی ڈی ایم نے مینار پاکستان پر جلسہ کیا، لیکن اسے وہ پذیرائی نہ مل سکی تھی جو 2011 میں عمران خان کو ملی تھی۔ اب نون لیگ دوبارہ اس مینار پاکستان کو بھرنے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ تاریخ سے وابستہ لوگوں کا خیال ہے کہ اس دفعہ ممکن ہے کہ نواز شریف کا استقبال پہلے سے کافی بہتر ہو، کیونکہ ان کی جماعت اس دفعہ مینار پاکستان جلسہ ایک چیلنج کے طور پر کر رہی ہے۔ ناظرین، بات کرتے ہیں قطر بادشاہ کے اس پیغام سے متعلق جو جی ایچ کیو والوں کو موصول ہوا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاک فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر سے قطر کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل سالم حمد عقیل النابت نے ملاقات کی، جس میں باہمی اور پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور اور علاقائی سلامتی کے صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات جی ایچ کیو راولپنڈی میں ہوئی۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان قطر کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پاک فوج بھی قطر کے مسلح افواج کے ساتھ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے کی خواہاں ہے۔ اس سے قبل قطر کے مسلح افواج کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ سالم حمد عقیل کی قیادت میں قطر کے اعلیٰ سطح کے وفد نے ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق قطر کے چیف آف سٹاف کی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات ہوئی، جس میں باہمی دلچسپی کے اہم امور سمیت بین الاقوامی تزئیراتی صورتحال اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیاسی تاریخ میں عمران خان کے 2011 کے جلسے نے ایک دفعہ پھر مینار پاکستان کے گراؤنڈ کو بھرنے کی سیاسی حیثیت کو اجاگر کر دیا تھا۔ تحریک انصاف کے اس جلسے نے ایک دفعہ پھر ملک کی سیاست کو بدل کر رکھ دیا، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو بہت پذیرائی ملی اور عمران خان 2018 میں وزیر اعظم پاکستان بننے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد 2020 میں پی ڈی ایم نے مینار پاکستان پر جلسہ کیا، لیکن اسے وہ پذیرائی نہ مل سکی تھی جو 2011 میں عمران خان کو ملی تھی۔ اب نون لیگ دوبارہ اس مینار پاکستان کو بھرنے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ تاریخ سے وابستہ لوگوں کا خیال ہے کہ اس دفعہ ممکن ہے کہ نواز شریف کا استقبال پہلے سے کافی بہتر ہو، کیونکہ ان کی جماعت اس دفعہ مینار پاکستان جلسہ ایک چیلنج کے طور پر کر رہی ہے۔ ناظرین، بات کرتے ہیں قطر بادشاہ کے اس پیغام سے متعلق جو جی ایچ کیو والوں کو موصول ہوا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاک فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر سے قطر کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل سالم حمد عقیل النابت نے ملاقات کی، جس میں باہمی اور پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور اور علاقائی سلامتی کے صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات جی ایچ کیو راولپنڈی میں ہوئی۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان قطر کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پاک فوج بھی قطر کے مسلح افواج کے ساتھ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے کی خواہاں ہے۔ اس سے قبل قطر کے مسلح افواج کے چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ سالم حمد عقیل کی قیادت میں قطر کے اعلیٰ سطح کے وفد نے ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق قطر کے چیف آف سٹاف کی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات ہوئی، جس میں باہمی دلچسپی کے اہم امور سمیت بین الاقوامی تزئیراتی صورتحال اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔